adalah setoran surat Dariyat sekalian ayah belajar. Siap, insya Allah. Az-Zariyat juz 27 sudah ayatnya berapa? 60. 60. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Waz-zariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i zatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun allazina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan nari yuftanun zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun ahizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum ta'tikun hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf fabashsharuhu bighulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbikal musrifin fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna 'adzaba 'alim wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim wa fi 'adin iz arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim ma tadharu min shay'in 'atat 'alaihi illa ja'alathu karramim wa fi Samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin wa qawma Nuhin min qabl innahum kanu qawman fasiqin was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusirun wal arda farashnaha fahiya mahidun wa
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Sadaqallahul Sadaqallahul Adzim. azim. Alhamdulillah udah lancar udah surat Al-Zariyatnya. Nanti sering diulang ya. Iya. Ada cerita menarik di sini nih. Hal ataka hadis Dayfi Ibrahim al-Mukramin. Tahu kan tadi baca gitu? Itu ceritanya tentang apa? Saya kata ayah imam sering bacain. Bukan. Jadi Nabi Muhammad didatangin malaikat Jibril, tanya, hal ataka, apakah kamu sudah tahu ya Nabi Muhammad tentang kisahnya Nabi Ibrahim? Apa? Hal ataka hadis Dayfi Ibrahim al-Mukramin. Manakala Nabi Ibrahim sedang di rumah, didatengin 3 malaikat. Malaikat mukramin, malaikat yang dimuliakan. Siapa aja? Yang pertama pasti pemimpinnya malaikat siapa? Benar Ibu. Malaikat Jibril. Terus malaikat Israel dan malaikat Mikail. Jadi ceritanya gimana? Pertama, Nabi Ibrahim sedang di rumah, ketok-ketok assalamualaikum, didatengin malaikat berupa bapak-bapak. Berupa orang. Nah, bapak-bapak itu berkata, kan hal ataka hadis Dayfi Ibrahim al-Mukramin. Terusannya gimana? Dahola itu masuk. Kemudian mereka itu masuk ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Dahola jannah, masuk surga kan. Daholu ikut ke masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim. Iddaholu alaihi, ke dalam rumahnya. Faqalu, mereka ngomong, salama, assalamualaikum ya Ibrahim. Terus rasanya gimana? Qala salam. Nabi Ibrahim kemudian menjawab waalaikumsalam. Terus berlanjutannya ayat terusin. Farahu ila ahlihi. Karena Nabi Ibrahim merasa kedatangan tamu, ya kan? Nabi Ibrahim pengen memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim pergi ke dalam menemui keluarganya. Farahu ila ahlihi. Faja'a bi'ijlin samin. Faja'a, kemudian datang bawa daging potong, daging onta yang enak, dikasihkan ke para malaikat itu. Karena Nabi Ibrahim itu nggak tahu kalau itu malaikat. Farahu ila ahli bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Lalu didekatkan, monggo para malaikat dimakan. Tapi kan nggak tahu itu malaikat. Terus malaikat ini berkata, kok Nabi Ibrahim ngomong, malaikatnya diem aja nggak mau makan. Qala ala ta'kulun, kenapa engkau nggak mau makan? Terus malaikatnya baru ngomong, fa'aujasa minhum hifah. Jangan takut ya Ibrahim. Kok pertama kan disuruh makan, terus pas disuruh makan kan malah tamunya nggak mau makan. Nabi Ibrahim jadi khawatir, kok tamunya aku nggak mau makan. Kemudian malaikat itu ngomong, fa'aujasa minhum hifah. Jangan takut Ibrahim. Qalu la tahaf.
mereka berkata, janganlah takut, ya kan? Wabassoruhu bihulamin alim. Aku itu akan ngasih tahu kamu bahwa kamu itu nanti akan dapat seorang anak yang alim. Nabi Ibrahim kan ceritanya sebenarnya sudah tahu, sampai kakek-kakek belum punya anak. Begitu itu tahu yang datang malaikat, istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Ayo, Lupa. yang jadi ibunya Ismail, Ya lupa. Siti Hajar. Ibunya keluar dari dalam kamar sambil bermekik, sambil mukul pipinya. Benar kan nih gitu. Jadi Ikanailah makeup. fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fasaqat wajhaha, ya kan, istrinya memekik, wa qala ajuzun hakim, sambil benar, padahal aku kan udah nenek-nenek dan sudah tua dan mandul. Terus malaikat berkata, gimana tulisannya? Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin wa saqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Malaikatnya ngomong, qalu berkata, inilah perintah Tuhan, inilah omongannya Allah. Qalu kadzalika qala rabbuk. Qala yang ngomong Gusti Allah pasti bakalan kejadian. Terus innahu sesungguhnya dia wal hakim yang mengetahui. Nah, ceritanya cukup sampai di situ dulu. Nanti sebenarnya Nabi Ibrahim tanya-tanya lagi sama malaikat. Jadi ceritanya tadi malaikatnya datang ngomong salam, qalu salam. Nah, kita tahu kan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi malaikat itu datang dan ada ajabnya pertama ngucapin salam. Kita harus ngikutin. Assalamualaikum. Nah, yang di dalam rumah jawab waalaikumsalam. Dan adabnya tuan rumah apabila kedatangan tamu itu menyambut tamu, nyuguhin, bikinin makanan yang ada di dalam. Nabi Ibrahim datang ke dalam, ambilin, tanya ke ahli keluarganya, ada makanan apa? Ternyata ada daging unta, dikeluarin daging unta. Itu ada. Nah, ternyata yang datang malaikat nggak mau makan. Nabi Ibrahim jadi takut. Setelah takut, malaikat yang ngomong, jangan takut, aku datang ke sini. Aku mau ngabarin tentang perintah Allah, yaitu bahwa kamu itu bakalan punya anak yang pintar dan alim. Sampai istrinya kaget, kesenangan. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Maaf ya teman-teman, suaranya serak ya. Tapi kalau di pramuka itu kalau ketemu orang yang misalnya koko kelas itu, terus